हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल ओडिया स्टडी हाउस पिला माने आज आम आलोचना करवा तुमर पॉलिटिकल साइंस रो गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जोटा कि निर्वाचन और प्रतिनिधित्व तो से विषय आम विशद भाव में आलोचना करवा। तो यहाँ पिला माने पार्ट 1 वीडियो जो थी आम आलोचना करवा निर्वाचन कहले कौन बुझ माने निर्वाचन क्या कहुए निर्वाचन कहीं करा जाए एवं सार्वजनीन साबारक भोट प्रथा कौन तार सपक्ष कौन जुक्ति रही विपक्ष कौन जुक्ति रही नारी भोट प्रथा कौन तार सपक्ष एवं विपक्ष कौन सब जुक्ति रही ए सब विषय आम विशद आलोचना करवा। तेणु पिला माने भिडियोटी आरंभ शेष पर्यंत देखंतु। तो जो पिला माने नुआ करी चैनल को आसीचंती तो से माने निहाती भाव में सब्सक्राइब करदेवे ता सहित पाखरे जो बेल आइकन देखुचंती ताकू निहाती भाव में प्रेस करदेवे जहाँफल आमर प्रत्येकटी वीडियो अपलोड होगा संगे संगे आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो चलतु देखा कौन सब अच्छी ए विषय रे तो डिटेल आम आलोचना करवा। तो पिला माने देखंतु प्रत्येक गणतांत्रिक राष्ट्र अबाध निरपेक्ष निर्वाचन निर्दिष्ट समय व्यवधान रे करिथांती। तो कौन कहगला ना जो सब गणतांत्रिक राष्ट्र कथा कहुई तो से माने कौन करती ना निरपेक्ष निर्वाचन गोटे निर्दिष्ट समय व्यवधान रे हुए जेमिति कि आमर भारत वर्ष रे जदि देखिबा प्रति 5 वर्ष रे थरे निर्वाचन होई थाए। तो पिला माने काहे कि निर्वाचन करा जाई थाए तो निर्वाचन एथि पई करा जाई थाए जे तो निर्वाचन द्वारा आमे कौन करिथाउ ना लोक प्रतिनिधि को बाछि थाउ। ठीक अछि तो लोक प्रतिनिधि बा जोटा को आमे सरकार बोली कहूछु तो सरकार निर्वाचन माध्यम रे बछा जाई थाए। तो ताले कौन कहि परबा निर्वाचन का कहा जाय ना जेउ प्रक्रिया रे लोक माने निजर प्रतिनिधि बाछि थांती ताहाकू निर्वाचन कहा जाय। ठीक अछि तो एबे देखंतु केउ माने निर्वाचन रे भोट देई परिबे तो निर्वाचन हबो माने भोट देबाकू पड़िबो तो सेथिरे कोन समस्ते निर्वाचन रे अंशग्रहण करि परिबे ना को माने करि परिबे को माने नाही। देखंतु तो नाबालक माननकू एही अधिकार वंचित करा जाई थाई। तो आम भारत वर्ष रे कोन अछि ना जो माने साबालक अर्थात 18 वर्ष किंबा तदुर्ध ताठारु अधिक बयस हेतिबो तो से माननकू ही भोट देवार अधिकार दिया जाई थाई किंतु नाबालक माननकू एथिरु वंचित करा जाई थाई। ठीक अछि सेकेंडली देखंतु केतेक राष्ट्र रे नारी माननकू एही अधिकार वंचित करा जाइथिला। तो एबे सेमिति कोनोसी गणतांत्रिक राष्ट्र नाही जोठारे नारी माननकू एही अधिकार वंचित करा जाइछि। तो पूर्वरु कोन करा हितला ना केतेक राष्ट्र रे नारी माननकू एही अधिकार दिया जाई नथिला। तो एथि पई माने काहे कि दिया जाई नथिला तो से विषय रे हमें आगो को आलोचना करिबा। तो सेमानकर सपक्ष रे बा विपक्ष रे कोन सब जुक्ति रही नारी मानकू भोट देवार अधिकार अछि कि नाही तो आगो को आमे आलोचना करिबा। थर्ड रे देखंतु केउ केउ देश संपत्ति और शिक्षागत योग्यता को भित्ति करी एही भोट देवार अधिकार प्रदान करिथांती। केतक राष्ट्र कौन करती ना संपत्ति देखी करी तो जो माने जो मानक पाखरे संपत्ति अधिक रही थाए तो से माने कौन करथांती ना सरकार को टिकस बा खोजना दे था। ठीक अच्छे तो से जना जाए जे ए माने होउचंती माने से देशर होउची सठिक नागरिक तेणु से माननकू भोट देवार अधिकार दिया जाई थाई किंतु एटा संपूर्ण रूपे ठीक नुह बा ठीक नथिला। तो ठीक अच्छे तो आमर जो भारत वर्ष रे रही 18 वर्ष किंबा तदुर्ध तो जो माने साबालक हो जाइछंती तो सेमानंकू ही सेमानंकू कोन कराइछि ना भोट देवार अधिकार रही एमिति संपत्ति भित्तिरे भोट देवार अधिकार नाही। ठीक अछि तो ये होछि केतेक देशर कथा कहउछि सब देश गुडी करे नुहे शिक्षागत योग्यता को भित्ति करी मध्य भोट देवार अधिकार प्रदान करिथांती केतेक देश। तो माने जो माने शिक्षित व्यक्ति से माने ही भोट देवार अधिकार रही बोली से माने जुक्ति बाड़ी थांती। ठीक अछि थर्ड फोर्थ रे देखंतु विदेशी और पागड़ मानकू एही प्रक्रिया बाद दिया जाई थाई। तो जो माने विदेशी से माने भोट दे परिबे नाही और जो मानकर मस्तिष्क ठीक भाव में काम करे नाही बा पागड़ मानकू तो से मानकू मध्य एही प्रक्रिया बाद दिया जाई थाई। ठीक अछि तो तापर देखंतु अनेक दार्शनिकों मतरे भोट देवार अधिकार एक अंतर्निहित अधिकार नुह। तो केतेक दार्शनिक कौन कहती जे समस्ते भोट दे पारिबे नाही तो एटा होछि गोटे अंतर्निहित अधिकार नुह। तो यह राष्ट्र द्वारा प्रदत्त अधिकार माने राष्ट्र एही अधिकार को प्रदान करिथाय नागरिक मानकू। ठीक अछि जे से माने भोट देबे तो एही अधिकार समस्तंकू प्रदान करिबा जुक्तियुक्त नुहे। तो यही भोट देवार अधिकार योग्य प्रतिनिधि चयन पर उद्दिष्ट। तो भोट
ମାନେ ଭୋଟ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ ନା ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ବା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ସେମାନେ ଚୟନ ଯେମିତି କରିପାରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ନାବାଳକମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ପାଗଳମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅଶିକ୍ଷିତ ଅଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ତ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ସେମାନେ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବେ ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ରହିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଅଜ୍ଞ ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ଅଧିକାର ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯିବ ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେବ। ତ ଏଣୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଥାକୁ କେତେକ ଦାର୍ଶନିକ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ହେଉଛି ତ ସାବାଳକ ଅର୍ଥ ମାନେ କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମାନେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସକୁ ନିଆଯାଇଛି, ବୟସକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଛି। ତ ଯେଉଁ ବୟସରେ ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ନାଗରିକର ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ମାନସିକ ପରିପକ୍ୱତା ଲାଭ କରିଥାଏ, ତ ସେ ଭୁଲ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଚାର କରିପାରିଥାଏ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଭାରତବର୍ଷରେ କେତେ ନା 18 ବର୍ଷ ବୟସ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ସାବାଳକ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ କମ୍ ହେଲେ ତାହା ନାବାଳକ ହେଉଛି। ତ ତାହେଲେ ସାବାଳକ ମାନେ ସିଏ ଯେଉଁ ଜାତିର ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଧର୍ମର ହେଉ, ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ଭାଷା, ଯେତେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବୟସକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସାବାଳକ ଓ ନାବାଳକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେମିତିକି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ 18 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଏଇଟା 21 ବର୍ଷ। ତ ସେଠାରେ ଧରାଯାଇଛି ଯେ 21 ବର୍ଷ ବୟସ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ସେ ସାବାଳକ ବିବେଚନା ହେଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତ ସେଠିକାର ନାଗରିକର ଯଦି 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତ ତାହା କ'ଣ ମାନେ ତାହା ହେଉଛି ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ତ କିଏ ମାନେ କାହାର ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ରହିଛି କାହାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସମେତ ବ୍ରିଟେନ, ଆମେରିକା, ଋଷିଆ ତ ଏଥିରେ ସାବାଳକ ଯେଉଁ ବୟସ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି କେତେ ବର୍ଷ ବୟସକୁ ନା 18 ବର୍ଷ, ସର୍ବନିମ୍ନ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତ ଏହି ଅଧିକାର ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ହୋଇଥିବା ହେତୁ କେବଳ ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି। ତ କେତେକ ଦାର୍ଶନିକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏହାର ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ହେଉଛି ଠିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ। ତ ଯେଉଁମାନେ ସାବାଳକ ସେ ଯେଉଁ ଜାତି, ଯେଉଁ ଧର୍ମ, ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଯେତେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକ ସରକାର ଗଠନ ହେତୁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଟେ। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ରାଜନୈତିକ ସମାନତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତ ରାଜନୈତିକ କ'ଣ କରେ ନା ସମାନତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ନାଗରିକ ତ ସେ ଯେଉଁ ଭାଷା, ଯେଉଁ ଧର୍ମ, ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ହୋଇଥାଉ ନା ପଛେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଆମର କି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ। ଥାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆସନ ଓ ନୀତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ସମସ୍ତ ନୀତି ବା ନିୟମ ବୁଝିହେଉଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଉଭୟ ପୁରୁଷ, ମହିଳା, ଶିକ୍ଷିତ, ଅଶିକ୍ଷିତ, ଧନୀ, ଗରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣୀୟ ଅଂଶୀଦାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାହା କ'ଣ ହେବ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଂଶୀଦାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫୋର୍ଥରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ନାଗରିକର ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହା ଠିକ୍ କଥା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଭୋଟ ଦେବେ, ଯେତେବେଳେ 18 ବର୍ଷ
बयस हो ठीक अच्छे तो आपण मानकर भोट देवार अधिकार जितेबले मिलଯିव सेतेबेले निजकू गर्व अनुभव करेंगे तो कहीं ना आपण मध्य राजनीति क्षेत्र में बा आमर जो राजनैतिक अधिकार जो राष्ट्र प्रदान करिछि तो ताहा आपन को मिलଯିव एवं एथिरे सीधा सड़क भाव में अंशग्रहण करें तो निजकू गर्वित लगे ठीक अच्छे गर्वित अनुभव करेंगे तापर देखंतु एही सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा समस्त समाज को व्यवस्थापक सभार प्रतिनिधित्व दे थाए तेणु गणतंत्र सफल और साकार होता है तो एथिरे मध्य केतेक विपक्ष जुक्ति दे थांती जे ई सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा तो यह हूँ माने ठीक नुह बोलिकी तो माने कौन कौन से जुक्ति रही देखो फास्ट रही अयोग्य और अज्ञ व्यक्ति को भोट देवार अधिकार प्रदान करिथिबारु अनेक समय रे यह क्षतिकारक होता है तो पूर्वर कौन कहुई ना सार्वजनीन साबालक भोट प्रथार तो किसी देखा जाए ना जो मैंने 18 वर्ष कि अधिक एतिकी ही रही क्राइटेरिया तो 18 वर्ष रु अधिक हेले से माने भोट दे पारिबे किंतु एथिरे रहिचंती शिक्षित अशिक्षित गोष्ठी तो केतेक अशिक्षित लोक बा अयोग्य लोक अज्ञ लोक से माने मध्य भोट देवार अधिकार राष्ट्र प्रदान करिछि तो एथिरे कोन होउछि ना से माने उपयुक्त सरकार को बाछि पारंती नाही उपयुक्त प्रतिनिधि को बाछि पारंती नाही तो यह होउछि गणतांत्रिक प्रति क्षतिकारक होइथाय ठीक अछि सेकेंडली देखंतु जॉन स्टुआर्ट मिल को मतरे अशिक्षित व्यक्ति भोट मर्यादा बुझंती नहीं तो से माने देखंतु को माने उपयुक्त प्रार्थी कौ मानकू भोट माने देबा उचित तो से माने जानी पारंती नहीं तो जो माने तांको सामना रे जो राजनैतिक दल तांको सामना रे माने जेमिति उपस्थापन करिवे ठीक अछि तो से माने निजर आ किछि विचार रखंती नहीं तो कहा पाखरु सुनिकी नहले से माने जो राजनैतिक दल मानकर माने राजनैतिक दल माने कोन करंती राजनैतिक प्रतिनिधि माने कोन करंती सेही अज्ञ व्यक्ति मानकू से माने भुआ बुलाई थांती कहले चले तो से माने भूल ठीक विचार करि पारंती नाही तो ये होची जॉन स्टुआर्ट मिल को मतरे तो अशिक्षित व्यक्ति से माने भोटर मर्यादा बुझंती नाही तेणु शिक्षित लोक एही अधिकार साब्यस्त हेले गणतंत्र सफल रूप नेब ठीक अछि थर्ड रे देखंतु कोन रहिछि ना अनेक मत दियंती जे संपत्तिगत आधार रे एही अधिकार को पर्यवेक्षित करबा दरकार तो जे टिकस दाता से जने दायित्ववान नागरिक तो पूर्वरु कहितली तो जो माने टिकस दाता तो से माने जने दायित्ववान नागरिक बोली से माने विवेचना करती आ भोट देवार अधिकार को दायित्वपूर्ण भाव साब्यस्त करि थांती तो एटा केते दूर जुक्तियुक्त यह होची वर्तमान तो एभलिया नाही हमर गणतांत्रिक राष्ट्र ए सबु माने एही उक्ति को खंडन करिसंती ठीक अछि तो समस्तंकर अधिकार रही तो से माने भोट दे पारिबे एवं दायित्वपूर्ण भाव में से माने हमर जो कोन राजनीति क्षेत्र में अंशग्रहण करि पारिबे फोर्थ रे कोन रही देखो पुरुष मान सहित नारी माने अनेक शारीरिक कार्य को समान भाव में करि पारि न थांती तो यह होची केतेक दार्शनिकों मतरे तो एटा केते दूर ठीक एटा निहाती भूल उक्ति तो पुरुष मान सहित नारी माने अनेक शारीरिक कार्य को समान भाव में करि पारि न थांती किए कहला तो पुरुष माने जेतिकी काम करि पारछंती नारी माने मध्य सेतिकी काम एवं ताठरो अधिक काम करि देखेउछंती ठीक अछि किंतु एटा बहु पुरातन कालर जो मत थिला तो सेते बेले नारी मानकू एई भली भाव में विवेचना करा जाउथला किंतु आजिर दिन रे तो नारी माने बहुत उच्च रे ठीक अछि एणु अनेकों मतरे सेमानकु समान राजनैतिक अधिकार दिया जिबा अनुचित बोली सेमाने विवेचना करुथिले ठीक अछि एबे देखंतु फिफ्थ रे कोन अछि ना एही प्रथा विशालकाय निर्वाचक वर्ग सृष्टि करे एवं निर्वाचन परिचालना जटिल और व्ययबहुल होई पड़े को प्रथा ए जो सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा जोड़ा कि माने हमर देश रे जदि देखिबा तो देश में 18 वर्ष रु अधिक व्यक्ति 18 वर्ष किंबा ताठारु अधिक बयसर व्यक्ति माने बहुत संख्यक रही ठीक अच्छे तेणु यह कौन कह विशालकाय निर्वाचक वर्ग सृष्टि करें जोड़ा कि समय सापेक्ष हुए जटिल हुए व्ययबहुल होता है तो यही सबू विपक्ष जुक्ति सत्वे सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा यह एक सर्वाद्रुत व्यवस्था वर्तमान समस्ते यही जो व्यवस्थाटी को आपणई कौटा सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा को यह प्राय समस्त गणतांत्रिक राष्ट्र ग्रहण करी नहीं ठीक अच्छे एबे देखंतु नारी भोट प्रथा तो नारी मानकर भोट देवार अधिकार तो कौन रही से विषय में टिके आलोचना करवा देखंतु ना ब्रिटेन रे
1918 ମସିହାରେ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ 1919 ମସିହାରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭୋଟ ଦାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ବ୍ରିଟେନରେ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ 1918 ମସିହାରେ ତ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବି ଭୋଟ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମିଲ କରାଗଲା। ଆମେରିକାରେ 1919 ମସିହାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପୂର୍ବରୁ ନାରୀମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ। ତ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି କହିପାରିବା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ, ସେଥିରେ 1970 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ତ ଏବେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ତ ନାରୀମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ଉଚିତ, ଆଉ କେତେକ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥାନ୍ତି ଯେ ନାରୀମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ଏହାର ମାନଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ କଥା ଯେ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା କୁ ନେଇକି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ନାରୀମାନେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତ ଏହା ଏକ ନୈତିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ଅଧିକାର ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଇବା ହକଦାର, ଠିକ୍ କଥା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଲଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ନାରୀମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଅଧିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ତ ଅଧିକ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଧରିବା ଯେ ନାରୀମାନେ କ'ଣ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ତ ତାହେଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଅଧିକାର ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲିକି। କାହିଁକି ନା ଏହି ଅଧିକାର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଥାର୍ଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏହା ଭାବିବା ଭୁଲ ଯେ ନାରୀମାନେ ଅକ୍ଷମ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କଥା। ନାରୀମାନେ ଅକ୍ଷମ ଏହା ଭାବିବା ଭୁଲ, କାରଣ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଦେଖିବା ମାନେ ନାରୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ ବା କୌଣସି କାମରେ ପଛରେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଏକ ପୁରୁଷ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜର ଚିନ୍ତାଧାରା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏବେକାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ତ ଏହା କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ନାରୀମାନେ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ତ ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ସମାନ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେଣି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫୋର୍ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରକୁ ଟିକସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ନାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଟ ଦେବାର ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ନାରୀ ସୁଲଭ ଗୁଣର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୁଏ। ତ ଇଏ କ'ଣ କଥା, ନାରୀ ସୁଲଭ ଗୁଣ କ'ଣ? ତ ନାରୀ ସୁଲଭ ଗୁଣ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି ଯେ ନାରୀମାନେ କେବଳ ଘର କରଣା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ସେମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଦେବେ ନାହିଁ। ତ ଏହା ହେଉଛି ମାନେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ସେମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାରୀ ସୁଲଭ ଗୁଣ ରହିଛି ତାହା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଉକ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଟ ଅଧିକାର ପାଇବା ପରେ ନାରୀମାନେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେବେ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୃହ ଓ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅବହେଳିତ ହେବେ। ତ ଗୃହ ଓ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅବହେଳିତ ହେବେ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ନାରୀମାନେ କେବଳ ଗୃହ କାମ ଏବଂ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ତ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ପୁରୁଷ କେନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜ ରହିଥିଲା। ତ ପୁରୁଷମାନେ ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥିଲେ ଯେ ନାରୀମାନେ କେବଳ ଘରକରଣା କାମ ହିଁ କରିବେ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ, ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ ଉକ୍ତି ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଥାର୍ଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କଲେ ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ। ତ ପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ମତ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଯଦି ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ତ ନାରୀମାନେ ଭିନ୍ନ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକ ମାନେ ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ମତ ରହିଛି। ତ ଏଥିରେ ଯଦି ଦ୍ୱିମତ ହେଲା ତ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ମତ ହେଲା ତ ତାହେଲେ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦାର୍ଶନିକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା ନୁହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫୋର୍ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାରୀମାନେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ଅକ୍ଷମ। ତ କିଏ କହିଲା? ତ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତ ନାରୀମାନେ ଏବେ ବି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ସେମାନେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସେମାନେ ନିଭେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ସେମାନେ ଅକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ତ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଦେବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏଣୁ ଏସବୁ ବିପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତିକୁ ନାରୀବାଦର ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି।
तो से माने एभली जुक्ति बाढ़ी तो एणु सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा वर्तमान भोट देवार अधिकार उभय नारी और पुरुष को प्रदान करा जाइछि। तो पिला माने ये थिला हमर जो पार्ट 1 वीडियो आगु को आमे पार्ट 2 वीडियो रे आलोचना करिबा ए जो निर्वाचन संबंधी जो प्रत्यक्ष निर्वाचन कोन परोक्ष निर्वाचन कोन से सब आमे नेक्स्ट वीडियो रे आलोचना करिबा। तेणु पिला माने आज पय एतिकी पुनी देखा हबो हमर नेक्स्ट वीडियो रे। धन्यवाद।